Hi, good morning. Day 2 na to sa Fukuoka. Say hi, Elijah. Elijah, say hi dito. So, mo na yung room 1103. Si Mrs. napalikto nag-ilis. So, kanya mong nabook na hotel kay naa siya rooms for actually kanina side maka-view ka sa train tracks. Pero itong among nabook na room is dili available. So, what they did is nada sila room din na for train viewing, which is this one. So, 7th floor. And here. One yung room 710. Muna itong hotel. Hotel Prezio. Shizutetsu. Hakata Kime. So, ano siya na hotel? Dapat siya sa train track. Then, kanina side na rooms na dapat kanina mong gibok pero nahutdan niya tao kanang beds, twin beds. Kaya di magkun may masigog single bed. So, moto gibutang mi nila sa side na walay view sa train track. So, I think what they did for train enthusiasts is nagset sila kanina room 710. Bullet train! Bullet train! Another one! Ah! There are 3 trains! Another one! That train's really I think it's a cargo train. So, kanina mong nabook na room is free breakfast. Tomorrow morning, i-video na pa breakfast kaya kanina wala naman na video kay late may nagmata. Pwede ako mag-open. Go up. Go out pala. Ayo. So, padulong tao. Asa ka padulong ba? Ha? Lalaport. Itong naigandam na statue. T-shirt weather. Pero di kaya gani paggabi. So naata under the train tracks. Amazing. Dagdag bandal pero so natural. Nata sa Lalaport and what the fuck? Ay, sorry. What the F? So no. Kita ni kay Juba. Bigno na ata sa Lalaport food court. Kaantag lunch. Manami nag-meet ni Gandam. Lalaport food court. Sa ganyan na takoyaki? Ginda ko takoyaki. Itadakimasu. Itadakimasu sila eh. Huwag ang fort dito. Dito na yun. Itadakimasu. Kano fort? 30 na yan? So, itadakimasu. Observe ice cream with kamote. Lami kaya ni. So, here? This one here? The chopsticks here? Okay. I got to tabangan to niya. So, diri sa Japan, ang usual practice nila is play-go, go. Pero magdepende yata sa food court or restaurant. Kaya kanya siya na restaurant, na food court, ang ilang murag rule is ibalik ni mo imong trays kung asa ka nagkaon sa ka nagpalit. So, para sa ni, diri mo nagipalit na store, diri na to siya balik. So, disposable fruit. Then, nasa wet wipes for table.
Galing. So na ata sa Gachapang store. O target is Godzilla. Para wala nila na baby Godzilla. Saan yun nakuha? We got Mecha. Mecha Godzilla? Yes, so hard to open. Godzilla! Okay, this one, I think this one is Ghidorah. Yeah. Ghidorah! Nagapan ta sa Lalaport Mall. Ang isa sa napansin ako kay tada! Mga chairs kada kanto or kada part na ano ng luag chair na pod asa ka na chair mall man din eh. Bang, what's this? New era. Patay, ang new era. Again. So kani siya na mall ba? Dagan ka siya entrance. Dagan kayo. Gano. Sit. What? Chair na po doon? Amazing. OMG. Huwag ako may na happy. OMG. Naman kung may train track sa balay na ano. Naraman din na siya doon. Tomika. OMG. Maman eh. Dito lang tagbarato. Nag-avail namin silang seat spot. 30 feet mo. So, na siya ng mall. Kay nagka-cater siya sa mga ano, mga nag-window shopping lang. Das gusto magtambay. And then 5. So, dili-dilig ito magbayan. お支払い方法を押してくだ English. さい。 English. Cash. Confirm the Right. displayed payment amount and insert amount. Ang galing. Touch the confirm button to complete the payment. Confirm. Please take your change. ありがとうございました。Please take a receipt. Thank you. Ay, nagapunta sa Lalaport. Pero, daga na mamigdala. Nagtambay ako dito sa Cherkit. Na sila sa Lego Store. Damay siya pa daan eh. Ay. Other sizes. We have other sizes. What are you getting? He can create his own pack Wow! because they don't have the Godzilla. Ay guys, nasulad ko Gundam Shop. Pero gipa-off ang video. Nag-try ko video ganina. Look at that! Look at that! Nabta na tagabi dito sa Laport pero look at that! Look at that! OMG! Tas pa tabi. Charo lagi. Naka 60 frames ni. Gandam. Dakuan niya. Bantayan gani ang ano, Lalaport. Charo lagi maka-attack pa ang kaedyo dere. Ano na itong likod ng Gundam. Itong fantastic yun. Fantastic dere. Sabi ako kay Gwepo na igo ka na pakay lagi ba? At da Gundam. Lalaport. From afar, nice man dito tanawin sa layo. So, second night
9 degrees. Nami ganito na yakitori pero dili yakitori, yakiniku pero puno. So diri may tagap sa akong favorite, which is ing coco curry. Ano sila mangga? Kinitsu. Demon Slayer. The free win! Free win! Dun 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 dun. Actually, pwede ka magbasa. Problema natin. O, nakasabot. So, level 5 ang space. Sa kong order. Hmm.